Uy hala, maayong hapon diha. Bagyo na pero di pa mi sa syudad sa Tagbilaran kay nag-deliver. So naapag yung isang customer nato sa Pacals no nga wagit papugong nagpa-deliver pag yun og Litson food package. So di ta karon naghatod sa ilang order kay birthday man daw. So postpone lang birthday. So ato lang gyapon gihatagan sa ilahang request nga Litson food package. So for now padung ta uli kay murag ging kusog nag-uwan hangin diri sa siyudad sa Tagbilaran. So kasi mo landfall na ang bagyo. So everyone, amping tawag dayon sa any contact number, emergency number nga makontak sa inyong lungsod, sa inyong barangay for si kaso kinahanglan na gyud og tabang nya dili magpagahi-gahi og ulo, kinahanglan na ay bakwit na, kinahanglan na ay mga angay buhaton aron ma-safety ta, buhata sunda kay arang po ni sa tong kayuhan. So kaninyong tanan diha amping o niya og delikado ang inyong gipuy-an ron, paniguro lang og bakwit nga luwas ta kay ang mga kabtangan makit-an na guys, mga unsa may madaot sa bagyo makit-an na. Importante luwas ta kay ang kinabuhi kaisa ra og di na gyud na makit-an pa, no? So let's ampo lang tanan kay basin pa iiway ta sa bagyo, no? Basig matunaw ra or sa ba di lang po ta mumulihis kay lain po itong mga igsoon kung sa laing lugar may maigo ato lang nga basig matunaw pa ang bagyo, no? Kay aron mohinay ba nga na, so aron everyone is safe. Amping tanan, goodbye.